आमे शास्त्ररू गोटी अंश पाठ करिबा जहा लेखा अछि एफेसियो मंडली को पाउलंक पत्र केही जणे पढ़िबारे साहाय्य करिवे 5 अध्याय 14 पद। आजिर ध्यानर विषय होछि हे निद्रित जाग। निद्रा रे ख्रीष्टीय समाज प्राय सोई पड़िथिबारो आमे देखुछु। प्रभु को लोक माने निद्रा स्वास्थ्यर हितकर अटे। बाइबल रे आमे अनेक प्रकारर निद्रा संबंध रे देखिबाको पाउछु। आओ निद्रार केतेक सत्यता रही अछि। बाइबल रे आमे प्राय 6 प्रकारर निद्रा संबंध रे देखिबाको पाउछु बा 6 गोटी भिन्न भिन्न कारणरू आसुथिबा निद्रा। प्रभु को नाम धन्य हो। प्रथम निद्रा परमेश्वर दियंती। परमेश्वर को द्वारा मिलुथिबा निद ताहा लाभदायक अटे। आदि पुस्तक तार 2 अध्याय 21 पदरे परमेश्वर आदम को घोर निद्रा रे पकाइले। फलस्वरूपे कौन हैला? आदम को गोटे जीवन संगी मिलिला। आदम आउ एकाकी रहिले नाही। आदम को लाभ हैला। आओ पृथ्वी रे एक परिवार आरंभ हैला। तहिरे आमे सबु धरा पृष्ठ रे समयानुसारे जात हेलो। तेबे परमेश्वर जदि निद्रा दियंती से निद्रा लाभदायक होता है। आयुब 33 अध्याय 13 14 पदरे परमेश्वर निद्रा समय रे कथा कुहंती बोली आमे देखिबा को पाऊ। से घुमाइबा बेले रात्रि रे निद्रा जीवा बेले परमेश्वर कथा कहंती। 15 पदरे लेखा अछि स्वप्न रे रात्रि कालीन दर्शन रे मनुष्य माने घोर निद्रा रे मग्न हेबा बेले शज्या रे घुमाइबा बेले 16 पद से मनुष्य मानकर कर्ण मुक्त करंती। जदि निद हब नाही तो स्वप्न हब नाही। आउ स्वप्न जदि हब नाही तो परमेश्वर अनेक माध्यम रे कथा कही थांती। तो स्वप्न तन्मध्यरु गोटे माध्यम। परमेश्वर जोसेफ को नबुखदनेस्सर को फारो को एवं मरियम को स्वामी जोसेफ को स्वप्न दे कथा कहले। मु कहिबा पई चाहे परमेश्वर निद्रा जदि दियंती से निद्रा केवल लाभ जन्माए।
मनीष को निद्रार बहुत लाभ अच्छी आउ जदि से निद्रा परमेश्वर दे थांती गीत 127 रे मध्य आमे देखू से अपना प्रियतम को सुख निद्रा दियंती। अच्छा थरे कौन होईची गोटे चर्च रे बहुत जोरसोर रे वाद्य बाजुला गिर्जा उपासना हेउथला रोलो उठुला तो गिर्जा घर पाखरे किछि अण ख्रिस्टियन माने बसवास करथिले सेमानंकु एही रोलो नादरे बाधा जन्मुथिला से माने सोई पारु नथिले तो गिर्जा घरर भाई मानकु से माने अनुरोध कले आपण माने टिके धीरे गिर्जा उपासना करंतु आमे सोई पारु ना से माने कहिले नाही हबनी आमे तुमे जेमती कीर्तन करूछ आमे भी सेमती कीर्तन करिबु आउ शब्द साउंड कमिबनी एमिति बारंबार 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 हेबा फलरे पड़ोसी अण ख्रिस्टियन लोके थाना रे से माने अभियोग कले थाना वाला कहिले तुमे भी तो करूछ तुम समय रे से मानकु तांको समय रे करबा को छाडी दियो किंतु अभियोग एते गुरुतर हैला से थाना वाला कहिले आमे टिके जाई कि एनक्वायरी करबा कौन चली देखिवा तो टाइम पचरा गला को समय से मानकर बेसी रोलो उठुची बहुत साउंड होउची जे आपण माने सोई पारु नांती आज्ञा संध्या रे भी होउची सकाळे भी होउची ठीक अछि से टाइमिंग रे थाना गाड़ी आसिला थाना बाबू भितरे पसिले रोलो गिरजा उपासना वाद्य सबु बाजुची करताली बाजुची उपासना चलीची सेतिके भितरे थाना बाबू भितरे पसिकी देखुछंती समस्तंकर आखि बंद अछि समस्ते उच्च स्वर रे जेमती गीत संहितार लेखा अछि ने कि करतालर ध्वनि रे उच्च स्वर रे ताहांकर प्रशंसा करो चलीछि आ कान फाटी गला परी उच्च स्वर रे प्रशंसा चलीछि सेमिति प्रशंसा भितरे जने वृद्ध मौसा पाटी मेला करी सोइछन्ते एटा हम समाजर टैलेंट सेतिकी साउंड भितरे भी सोई पारंती स्पेशल टैलेंट तो थाना बाबू देखिले मते जो अभियोग आसीछि सेटा भूल कौन अभियोग आसीछि आमे सोई पारुनु बोली अभियोग आसी थाना बाबू संगे संगे मोबाइल काढिले वीडियो रिकॉर्डिंग कले या सत्य घटना कहूछि वीडियो रिकॉर्डिंग कले आनी की पड़ोसी लोक को देखाइले एई देखो तमे कहूछ तमे सोई पारुनो से पाटी तुंड भितरे जने मौसा सोईछि तमरो अभियोग भूल अटे केमिति केमिति अचानक से वीडियोटा वायरल हेबारे तो केबे लेट हुए नी आसी गला पालकों को हाथ को पालको देखिले इटा आमोरी चर्च रो ए मौसा आमोरी गुणे बुढ़ा मौसा पालको खूब रागिले आउ होई मौसा तुमे एमिति सोइले केमिति हेबो आमे पूरा बदनाम ही गलु टाउन रे से मौसा भारी बुद्धिमान मौसा बदे से जयपुर लोक होइथिबे भारी बुद्धिमान से कहिले बाबू तुमे कोठू थियोलॉजी पढिछ रे बापा से कहिला मु हमको जगह रे पढिछि कोन लेखा अछि अरे सदा प्रभुंकर आत्मा जेते बेले समुदाय मर्तरे ढळा जिबे सेते बेले प्राचीन माने स्वप्न देखिबे हेले गिरजा घरे मु नो सोइले स्वप्न केमिति देखिबे कोन माने प्रश्न अछि उत्तर अछि मु कहिबा पई चाहे से वृद्ध मौसा को पालक उत्तर किछि देई पारले नै तुमरो वरदान अछि स्वप्न देखिबा भल कथा से गिरजा घरे दया करी से वरदान को व्यवहार करंतु नै
ମୋର ବି ଅନୁରୋଧ, ଆଜି ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କେହି ସେ ବରଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଇଛି? ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଟ୍ରେନ ଟାଟାରୁ ବାହାରେ ଯାହା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସେ, ଆଉ ସେ ଟ୍ରେନ ବିଳମ୍ବରେ ବାହାରିଲା, ବିଳମ୍ବରେ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ। ପାହାନ୍ତିଆ 3:30ରୁ ଉଠିକି ମୁଁ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡି ହେଇକି ବାହାରିଛି। ମୁଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ସିଧା ଷ୍ଟେସନରୁ ମିଟିଂର ବେଦୀକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାର ଦରକାର ହେତୁରୁ ରୁମକୁ ଯାଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ମଣିଷ ତ ଲେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟ୍ରେନ ତ ନିର୍ଜୀବ ଅଟେ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ବି ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆଉ ଆମେ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ବାକି ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା କଥା କହନ୍ତି। ସ୍ୱପ୍ନରେ, ନିଦ୍ରା ଭିତରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଅନ୍ତି। ଆୟୁବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କହୁଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଥରେ କହନ୍ତି, 2 ଥର କହନ୍ତି, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟ ତହିଁରେ ମନ ଦିଏ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ରାତ୍ରିକାଳୀନ ଦର୍ଶନରେ, ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ମଗ୍ନ ହେବା ବେଳେ, ଶଯ୍ୟାରେ ଘୁମାଇବା ବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ରା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି ଶରୀରକୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ନିଦ୍ରା ଆସେ ଯାହା ଆଳସ୍ୟତା ହେତୁରୁ ଆସେ। ହିତୋପଦେଶ 6:9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିବ ହେ ଅଳସୁଆ। ଟିକେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିଥିବ? ବସ୍ ରହିଯାଆନ୍ତୁ। ହେ ଅଳସୁଆ, କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିଥିବ? ଆଉ ଟିକିଏ ଭିଡି ମୋଡି ହେଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତୁମର ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା କାହା ପରି ହବ ଲେଖା ଅଛି? କୁହନ୍ତୁ, ମାଇକରେ କୁହନ୍ତୁ, ଲେଖା ନାହିଁ କି? ପଢିଦିଅ, ଚାଲ ପଢିଦିଅ। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିଥିବ? ତୁମ୍ଭେ କେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବ? ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଢୁଳାଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭିଡି ମୋଡି ହେଲେ, ତୁମର ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି, ପୁଣି ତୁମର ଦୀନତା ଶୋଷଜ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି। ମୁଁ ଟିକେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଖଣ୍ଟ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଖଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ଖଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଲାଗୁଛି? ଖଣ୍ଟ ମାନେ କଣ? ବାଇବଲରେ ତ ଖଣ୍ଟ ହିଁ ଲେଖା ଅଛି, ସେଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଖିଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖଣ୍ଟ ମାନେ କେହି କିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟ ବୋଲି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଖୁଣ୍ଟ ନାଇଁ। ଖଣ୍ଟ ମାନେ ଖୁଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ଖଣ୍ଟ ମାନେ ଡକାଇତି କରିବା ଚୋର, ଲୁଟିବା ଚୋର। हिंदी रे लिखा अछि, अगर और थोड़ी सी झपकी और थोड़ी सी नींद अगर लोगे तो तुम्हारा कंगालपन राह के लुटेरे के समान आ पड़ेगा। डकायती करिबा चोर परि आसीबो। काहाकू? जे टिके सोइबो अधिक। तामाने आलस्यता हेतुरु निद आसे। एटा द्वितीय प्रकार निद। आलस्वा को बेसी निद आसे। के आलस्यता हेतुरु निद रे सोई जानती। आउ गोटे निद होची, आउ गोटे प्रकार निद द्राक्षा रसरु निद आसे। हितोपदेश 9, हितोपदेश नु आदि पुस्तक 9:24 पढ़ंतु, जल्दी जल्दी पढ़ंतु, आमर प्रसंग को आमे जिबा। एउतारु नह द्राक्षा रस निद्रारु जागृत होई। बस, द्राक्षा रसर निद्रारु नह जागृत हेले। तामाने द्राक्षा रस निद आनी दिए। एटा तृतीय निद। चतुर्थ निद, प्रभु को लोक माने द्राक्षा रस निद सहित आउ गोटे निद आसे दुख हेतुरु निद। लुक 22 अध्याय ताहार 45 पद पढ़ंतु।
ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଉଠି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେତୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖିଲେ। ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହେତୁରୁ ନିଦ ଆସିଲା। ଏ ନିଦ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଏ ନିଦ ଶୟତାନ ବି ଦେଇନାହିଁ। ଏ ନିଦ ଦୁଃଖ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛି। ଅଳସୁଆକୁ ଆଳସ୍ୟତା ହେତୁରୁ ନିଦ ଆସେ। ନହଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହେତୁରୁ ନିଦ ଆସିଲା। ଆଦମଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଥିବାରୁ ନିଦ ଆସିଲା। 4 ପ୍ରକାର ନିଦ। ପଞ୍ଚମ ନିଦ୍ରା ହେଉଛି ମହାନିଦ୍ରା। ତାହା ବି ଗୋଟେ ନିଦ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଦକୁ ମହାନିଦ୍ରା ବୋଲି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 13 ପଦ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିନାହୁଁ ଏଯାଏ। ହେ ଭାଇମାନେ, ଭରସାହୀନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶୋକାକୁଳ ନ ହୁଅ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଅଜ୍ଞ ଥାଅ, ଏହା ମୋହର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ମହାନିଦ୍ରା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗୋଟେ ନିଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଲାଜାର ମରି ଯାଇଥିଲେ, ଯୋହନ 11 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ପଢନ୍ତୁ 11 ପଦ, 11:11। ସେ ଏ ସମସ୍ତ କଥା କହିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କହିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଲାଜାର ନିଦ୍ରା ଯାଇଅଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ରା ଅଟେ। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ରା ଅଟେ। ଏ ନିଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବ। ଏଇଟା ହେଲା ପଞ୍ଚମ ନିଦ। କିନ୍ତୁ ଏଫେସିୟ 5:14 ଆମେ ଯାହା ପଢିଲୁ, ଏ 5 ଗୋଟି ନିଦ ଭିତରେ ତାହା ନୁହେଁ। ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ଏହା ଆଦମଙ୍କ ପରି, ନହଙ୍କ ପରି, କିମ୍ବା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଶୋଇଥିବା ଲୋକକୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଦ। ଏଇଟା କି ନିଦ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ। ପ୍ରଥମ ଯୋଉ 5 ଗୋଟି ନିଦ କଥା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ତାହା ଏ ଦେହରେ ଆସୁଥିବା ନିଦ। ଏ ଚକ୍ଷୁ ବା ଏ ଶରୀରକୁ ଆସୁଥିବା ନିଦ। କିନ୍ତୁ ଏଫେସିୟ 5:14 ଯାହା ଲେଖା ଅଛି, ତାହା ଶରୀରର ନିଦ ନାହିଁ, ତାହା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସି ଯାଇଥିବା ନିଦ। କେତେବେ କାହିଁକି ଏ 5ଟି କଥା ମୁଁ କହିଲି? ଏହା ନ କହିଲେ ନିଦ୍ରାର ଏଫେକ୍ଟ କଣ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ବାଇବଲରେ ପ୍ରଥମରେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଦ ଆସିନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନିଦ ଆଦମଙ୍କୁ ଆସିଲା। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ନିଦ୍ରାର ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛୁ, ନହଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆସିଲା। ପରେ 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 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଦ୍ରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି। ଆଉ ନିଦ୍ରାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଅଛି। ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯୋଉ ନିଦ ଆସିଥିଲା, ବାଇବଲରେ 3 ଗୋଟି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦେଖୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡେ ଆଜ୍ଞା। ଏଫେସିୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲେ। ସାର୍ଧି ମଣ୍ଡଳୀ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲେ। ରୋମିଓ 13:11 ପଢନ୍ତୁ। ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ। ପଢନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି। ପୁଣି ଏବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ, ଏହା ଜାଣି ଏହି ସବୁ କର। ତା ମାନେ ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଉଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ତା ମାନେ ସେ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଇଥିଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେମିତି ନିଦ ଆସୁଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଟେ। ସାର୍ଧି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଦ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶିତ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 2-3 ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଢନ୍ତୁ। ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ,
ପୁଣି ଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଅବଶିଷ୍ଟ ବିଷୟ ସବୁକୁ ସବଳ କର, କାରଣ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ମୂଳ ଭାଷାରେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଗ୍ରୀକ ଭାଷାରେ। ଇଂଲିଶରେ ଲେଖା ଅଛି ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ୱେକ୍ ଅପ୍। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଜଣକୁ କହିବା ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ବୋଲି, କଣ ବୋଲି କହିବା ଇଂଲିଶରେ? ବି କେୟାରଫୁଲ, ବି ଭିଜିଲାଣ୍ଟ, ବି ଆଲର୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି ୱେକ୍ ଅପ୍। ୱେକ୍ ଅପ୍, WAKEUP, ୱେକ୍ ଅପ୍ ମାନେ ନିଦରୁ ଉଠ। ଓଡିଆ ତର୍ଜମା ଭୁଲ ଅଛି, ଲେଖିବା କଥା ଥିଲା ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ସାର୍ଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଇଥିଲେ, ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ, ଏଫିସିଓ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୋଇଥିଲେ। କୋଉ ନିଦ ଥିଲା? ସେ ନିଦ ଆଉ ସେ ନିଦର ପ୍ରଭାବ କଣ, ସେଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଉତ୍ତର ଶୁଣିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି। ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। କମ ଲୋକ ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ବେଶୀ ବଡ ଜନତା ହେଲେ ପଚାରି ନଥାନ୍ତି। ପାଖରୁ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଆମେ ଦେଖି ପାରୁଛୁ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ବହୁତ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ପଚାରି ହବନି। ଆଚ୍ଛା, ନିଦ୍ରା। ନିଦ୍ରା ଆମର ଶରୀରରେ କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ଆସେ? ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, କୋଉଠିରେ? ଚକ୍ଷୁରେ। ହଁ, ଚକ୍ଷୁରେ, ବ୍ରେନରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହାର ଚକ୍ଷୁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଶୁଅନ୍ତି ନା ନାହିଁ? చెప్పండి। କୋଉମାନେ ବ୍ରେନ ରେ ବୋଲି କହିଲେ? ଏମାନେ ଶୁଣି ସାରିଛନ୍ତି ଏ ମେସେଜଟି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିଦ୍ରା ଚକ୍ଷୁରେ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି once upon a time, ମୁଁ ବି ରଙ୍ଗ ଥିଲି ଯେ ନିଦ ଆଖିରେ ଆସେ ବୋଲି। କେବେ ନାହିଁ। ନିଦ ଆସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ, ବ୍ରେନରେ ଆସେ। ଯଦି ଆପଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରିବେ ନିଦ ଔଷଧ ଦିଅ ବୋଲିକି, ସେ ଆଖି ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସେ ମାଇଣ୍ଡକୁ କାମ ଡାଉନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏ, ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦିଏ। ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ବି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ତାହା ବ୍ରେନକୁ ସେ ସିଜ୍ କରିଦିଏ। କେବେ ବି ନିଦ ଔଷଧ ଖାଇବେ ନାହିଁ ହେଲା, କେବେ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ନିଦ ଔଷଧ ଜମା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଯାହାକୁ ନିଦ ହଉନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ରାତିରେ ଧରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟା, 2 ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଘଣ୍ଟାଟେ ଟିକେ ଚାଲିବେ, ଭଲ ନିଦ ଆସିବ। ନିଦ ଭଲ ଆସିବ। ଖଟନ୍ତୁ ଟିକେ ଦିନ ବେଳେ, ଦିନରେ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, ଭଲ ନିଦ ଆସିବ। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ନିଦ କାହାକୁ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କଥା। ଆରେ ପରମେଶ୍ୱର ତମ ଦେହରେ ନିଦ ଫିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସିବନି? ତମେ ତାକୁ ଖରାପ କରିଛ, ତମେ ନିଦକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଛ। କେମିତି? ତମେ ଦିନ ବେଳେ ଖାଇଲା ପରେ ପୁରା କଂସାଏ ବାସି ପଖାଳ ଖେଞ୍ଚିକି ମାଣ୍ଡିଆ ପେଚ ଗିଳିକି ଶୋଇ ପଡିଲ ଗୋଟେ 2-3 ଘଣ୍ଟା, ଖରା ବେଶୀ ହଉଛି ବୋଲିକି ଏସି କୁଲର ଲଗେଇକି 2 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇ ପଡିଲ ଦିନ ବେଳେ, ତ ନିଦ ତ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଖାଲି ଖାଇଲ, ଭଲ ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲ, ଆଉ କିଛି ଖଟିନ, କୁଆଡୁ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା ନିଦ? ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ସତ କଥା, ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ଦରକାର, ଦିନରେ ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନ ସାରା କାମ କରନ୍ତୁ, ଜମା ଶୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ନ ଆସିବା ଯାଏ ସେଜକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ ଟିପ୍ସଟି, ବହୁତ କାମ ଦେବ। ଖାଇଲେ ଯାଇକି ଗଡିବେ ନାହିଁ। ନିଦ ଆସିବ, ଆଖିରେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ। ଓକେ, ନିଦ ଆଖିରେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ନିଦ ଆସିଗଲା ଭିତରେ,
तो आखि माड़ी पड़े जेतेबेले ढुलाइबाकू लागिबे सेजकू जानतु आ मरी जानतु सुनतु नहीं मरी जानतु सकाळे पुनरुत्थान ही जानतु मोर जने सहकर्मी अछंती कि निद मालो कि निद बोपालो भयंकर निद तांको न उठाइले 12 घंटा सोई पड़िबो से एते डीप स्लीप अलार्म बाजिले मध्य शुभ जाउनी करेंट पळेले मध्य झाଳରେ भी निद भांगुनी एसी कूलर बंद हेले भी निद भांगुनी एमती निद गाढ़ निद आपण जदि भल्लरे थकी थिबे दिन सारा आउ राति रे भिचणा को गले करेंट थाओ कि जाओ ये विद्युत मौसा आसु कि जाओ किछि फरक पड़िबो नाही आपण एमिति सोइबे जे सते मरि जाइछन्ते आ सकाळे एमिति उठिबे जे पुनरुत्थित जीसु शक्तिमान ही उठला परि बल शक्ति सहित उठिबे जार निद भल हे ने आज्ञा सकाळे ताकू पृथ्वी ऊपर स्वर्ग तळे देखा जिवो कहीं मुंड बुलेबो मुंड भारी लागिबो मुंड बिंधा हेबो अधा मुंड अधा कपाल बिंदिबो तार दिन पूरा खराब हे जिवो आ सुनो जो माने राति रे कम सुअंती से माने मोटा हेबे से माने जेहेतु तार गोटे साइंटिफिक कारण अछि राति रे कम सोइले एनर्जी देह रे कम थाए दुर्बल लागे तो से दुर्बलता हेतु बेसी खाइबे एटा साइंटिफिक कारण मो कहूची अच्छा मु ए जाए बाहिक कथा आपण मानकु कहली निद्रा आसे आमर ब्रेन रे हाथ रे आसे नाही गोड़ रे आसे नाही पाटी तुंड आखि रे आसे नाही जेते बेले ब्रेन को आसे हेड क्वार्टर आम ब्रेन होचे हेड क्वार्टर जदि हेड क्वार्टर को निद आसी गला से कहबो मेन स्विच ऑफ सांगे सांगे आमर सब अंग प्रत्यंग निष्क्रिय हो जाए गोड़ हाथ आखि आखि बंद हो जाए पाटी बंद हो जाए जदि काहर काहर पाटी टिके मेला थिबो सेठारे हिमालय रो गंगा झरुथिबो हाँ कान सुनिबा बंद करी दिए सिरा प्रसिरा विश्राम करे कहीं कि हेड ऑफिस रे निद आसी गला मु आपन को कहबा पई चाहे जार भलो निद ताको केबे हेले लो बीपी होबनी बेसी सोइबो हाई बीपी होबो निदर बहुत लाभ अछि निद्रा भलो सोइबा लोकर मेमोरी भलो थाए निद्रार ए सब लाभ अछि सुनंतु एफिसियो मंडली को जो निद आसिला आमुको आसीथिबा निद आसी नाही सारदी रोमियो मंडली को जो निद आसिला आम देह को आसिला परि निद नाही प्रभु को लोक माने